بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ألحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه حمدا طيبا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات العلى، فنال بذلك فضلا كبيرا وخيرا كثيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله واشكروا نعمته عليكم، ومن جل نعمه بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إليكم، وما خصه الله من الخصائص العظيمة، وما خصه الله به من الخصائص العظيمة، وما شرفه به من المنزلة الكريمة، ومن ذلك معجزة الإسراء إلى المسجد الأقصى والمعراج إلى السماء. فقد كان الإسراء والمعراج من أكبر النعم على هذه الأمة، وقد نوه الله بشأنه في كتابه وبين الحكمة فيه في سورة الإسراء وفي سورة النجم. وقد أكرم الله فيه نبيه وأراه من آياته الكبرى، وفرض على أمته الصلوات الخمس التي هي أحد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففها إلى 5 صلوات في العمل، وهي عن 50 في الثواب. ورأى في هذه الرحلة المباركة من آيات الله الكبرى ما قرت به عين وقوي به يقين، وصار هذا الإسراء من أكبر معجزاتي ومن أعظم آياتي، قد فرح به أهل الإيمان واغتاظ منه أهل الكفر والطغيان، كما قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس فأقام الله به الحجة واستنارت به المحجة، فآمن من آمن على يقين من ربي، وكفر من كفر بعد أن قامت عليه الحجة. فواجب المسلمين في كل عصر أن يشكروا الله على هذه النعمة بأداء ما أوجب الله عليهم فيها من الصلوات الخمس في اليوم والليلة في أوقاتها في بيوت الله
أن يتجنبوا الذنوب التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في هذه الليلة أهلها يعذبون بها أشد العذاب. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخرة، كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك بشيء. فقال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين تتشاقق رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة. ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع، يسرحون كما تسرح الإبل والنعم، ويأكلون الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارتها. فقال: فما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله تعالى شيئا، وما الله بظلام للعبيد. ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج في قدر ولحم آخر نيع، فجعلوا يأكلون اللحم النيء الخبيث ويدعون النضيج الطيب. فقال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هذا رجل من أمتك تكون عند المرأة الحلال الطيبة، فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح، والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا طيبا فتأتي رجلا خبيثا فتبيت معه حتى تصبح. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هؤلاء المجرمين يعذبون بجرائمهم، وأخبر عن ذلك تحذيرا للأمة من ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة. أمي الله تنو أمي بركة أندبا ماي أمي بركة مسات علي فسمانشيا بالا أي فسمانشيا با منك أكرنا من توني صلى الله عليه وسلم. أمي الشريعة كفبت ما ورشيتي فلي على كلين على كلين الذي بتولي كاكاو. أمي الشريعة كفو أنكم محمد صلى الله عليه وسلم ألك جوندو ألك تيدندو ألك تيدمي ni ala yata kabo jiye duguma kolo in koka katanna ye sankaba wolon law kono nana nale ala ka sebagaye ala yo kabako ko bami ke aka cidenye kera fusamanci bay ala ye ala kranna monton bonye ni fusamanci amini o kera heraye ala krana manto ma herami baraka bonyana sallallahu alayhi wa sallam. ala ka nema ani ala ka kisi o kerengrene ano jibile o be ciden bayne ana je ñogom ana ka dembaya bela jelen ana je ñogom bela jelen ana ka sahaba kulu gelen أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب،
ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa alakira ka sahaba ninnu bɛɛ lajɛlen ma ala ka an senda sahaba ninnu senda nɔ la ala k'an kɛ cɛsiribaga ye ni diinɛ ye komi sahaba ninnu cɛsirila ni diinɛ ye cogo min ayyuhan nas adamadenw a ye ala tanu aw ka barika da ala ye a ka nɛɛmaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye nɛɛmaba min kɛ alakira mantonw ye sallallahu alayhi wa sallam n'o jatelen don k'o fara a ka nɛɛmabaw kan nɛɛmaba minnu n'a y'olu caman kɛ alakira mantonw ye sallallahu alayhi wa sallam o nɛɛmaw la belebele dɔ de ye tuma min na allahu subhanahu wa ta'ala a ye meleke jibrila melekew ka kuntigi yamaruya ni alakira bilasirali ye taama la ale allahu ta'ala a ye alakira yamaruya ni taama min ye n'o de ye ka alakira bɔ maka su kelen safo seli kɔfɛ ka taa ni alakira ye masjidul aqsa la n'a bɛ fɔ o ma ko Jérusalem misiri ka bɔ ni alakira ye yeni nɔ ka taa ni alakira ye kisi ni nɛɛma b'a ye a ka sanna yɛlɛ na n'o ye san kaba 7 fana sanfɛ ka taa ni alakira ye yɔrɔ la danfɛn ma deli ka se yɔrɔ min ka kɔ alakira ɲɛ kisi ni nɛɛma bɛ alakira ye n'o ye ale ala yɛrɛ ka masaya sabati yɔrɔ ye ale ala ka al-arshu o sabatilen bɛ yɔrɔ min na foyi wɛrɛ tɛ yɔrɔ min sanfɛ sanna yɛlɛ na o de ye ala ka masaya sabati yɔrɔ ye n'o ye al-arshu ye alakira sallallahu alayhi wa sallam tari jɔ fɔ ala ka masaya sabati yɔrɔ la siga t'a la k'a fɔ nin kɛra fusamanciya ye danfɛn ma alakira kɔn fusamanciya min na kisi ni nɛɛma bɛ alakira ye nin kɛra fusamanciya ye mantonw ma alakira mantonw kɔn fusamanciya min na ka mɔgɔ ciw ma k'o k'a ka ciden laban ye ka mɔgɔ ciw ma k'o kɛ danfɛnw na kuntigi ye ka mɔgɔ ciw ma k'o kɛ danfɛnw na fusamanci ye ka ban o ciden o a ka ciden laban danfɛnw na kuntigi ani danfɛnw na fusamanci k'o wele ka taa sanna yɛlɛma ka t'o bonya ni yɔrɔ yeli ye danfɛn ma yɔrɔ min ye ka kɔ a ɲɛ ciden ma yɔrɔ min ye ka kɔ a ɲɛ wa ciden wɛrɛ tɛna yɔrɔ min ye tuguni a kɔfɛ ka da kan ale de ye ala ka ciden laban ye alakira mantonw kan ka ala fo ka ala barika da ni fusamanciya bayi na ka da kan alakira ka sanayɛlɛn jatelen don ka fara kabako ko ba minnu n'olu kɛra ala fɛ diɲɛ in kɔnɔna na diɲɛ in dugumakolo kɔ kan ka adamadenw waji n'a ye alakira ka sanayɛlɛn kisi ni nɛɛma bɛ alakira ye o bilalen don o minɛn de kɔnɔna na alakira ka sanayɛlɛn in na ala y'a wele ka taga sanfɛ ala m'a wele gansan ala y'a wele kun de kama ala b'a wele don min na ka taa sanfɛ o y'a sɔrɔ silamɛya min ni o de ye silamɛya diinɛ ye o y'a sɔrɔ silamɛya in a jɔsen 5 la an b'a jɔsen 5 min dafalen dɔn bi jɔsen 5 ninnu na a y'a sɔrɔ 1 pe de jiginna a la 1 pe de kɛra a la o 1 pe tun ye jumɛn ye o de ye shahadatayni ka seereya an la ilaha illallah ka fɔ batoma wɛrɛ si tɛ fɔ ala kelen wa anna muhammadan rasulullah ka fɔ ala kira kisi ni nɛɛma ba ye ala ka ciden don silamɛya mɔmɛ bɛɛ kun filɛ ni de kun ye silamɛya bannen ni mɔgɔ min ye nin kumakan nin minɛ
o don ka fo idala ka dangene la idusukuna kamanka a sementi ay ka kewale la o tigila mo o kara islamé fo islamé dafali ni jose ngelen pede ko nana islamé yakono ngala ka dine atuma banjigina mamina Allah subhanahu wa ta'ala nana jo aka dine sariya flana no ya josen flana yi no ya samasewna duru la belebele no yo ye mamina ala jora o dilima ala kirama kisi nema baye ala ye ala kira invité no ye ka wele spécialement kata fo sankaba wolonfila o fana sanfɛ kata silamɛya jɔsen filanan d'a ma o ye jumɛn ye o ye sali an ka bi walanda bɛ o yɛrɛ de kan seli ale de ye silamɛya jɔsen filanan ye seli ale de bɛ mɔgɔ don silamɛya la seli ale toli ale blali ale négligeli o de bɛ mɔgɔ bɔ silamɛya la seli ale de ye silamɛya carte d'identité ye seli ale de bɛ mɔgɔ ka silamɛya ka sabati a blali o de bɛ mɔgɔ fana bɔ silamɛya la pewu hali ni ma fɔ i da la k'i bɔra silamɛya la ni kɔni ye seli bila ka ban i bɔra diinɛ kɔnɔ wa seli bilali kɔrɔ tɛ k'a bila pewu seli dira di cogo min na ala kira ma kisi ni nɛɛma ba ye a dira di cogo min na a dira di yɔrɔ min na a dira événement min kɔnɔ a dira circonstance min kɔnɔ ala ye nin bɛɛ lajɛlen dabɔ a kama ka seli bonya ko de yira ala kira mantɔw na kisi ni nɛɛma ba ye silamɛya jɔsen taara bɛ fo jɔsen 5 ma nka jɔsen 5 ni jɔsen 1 min b'a la ala ma nin di cogo si la komi a ye tɔw di cogo min na o jɔsen 5 in na filanan ala y'o di alakira ma di cogo min kɔnɔ kisi ni nɛɛma bɛ alakira ye o kun ye de ka seli bonya yira alakira la kisi ni nɛɛma b'a ye ala ye seli farda 5 di alakira ma kisi ni nɛɛma b'a ye ka sana yɛlɛn de la an b'o de wagati la an baden alisilamɛw n'o ye rajaba kalo a sun 27 ye Allah subhanahu wa ta'ala ye seli di alakira ma ni wagati de la ka seli di alakira ma ni événement exceptionnel ni kɔnɔna na yasa alakira kisi nɛɛma b'a ye a bɛ seli bonya dɔn yasa alakira mantɔnw u bɛ seli bonya dɔn seli min ye silamɛya jɔsen 5nan ye a dira alakira ma a ka sana yɛlɛn de la ala ye seli d'a ma ka kɛ farda 5 ye farda 5 ni ala y'ale de kɛ silamɛya donda ye ale kɛli a kɛ wagati ala y'o fɔ alakira ye a kɛ yɔrɔw k'olu fana fɔ alakira ye sallallahu alayhi wa sallam n'o y'ale ala ka misiriw ye ala ka ni yamarukan ninnu na batoli o de bɛ sali kɛ sali k'a kɛ wagati farda kelen bɛɛ ka kɛ a kɛ wagati ani a kɛ yɔrɔ n'o ye jama ye ala ka misiriw kɔnɔ seli ka seliya bɛ nin de bolo seli tɛ kɛ seli ye fo ni selibaga ye seli kɛ a kɛ wagati la komi ala y'a yamaruya cogo min seli tɛ kɛ seli ye fo ni selibaga ye seli kɛ a kɛ yɔrɔ la komi ala y'a yamaruya cogo min na n'o ye jama ye ala ka misiriw kɔnɔna na ala ye seli di nin di cogo in na ka ciden ma ka seli bonya de yira
alakira na manto na kisi ni nema be alakira ye yoro de la alakira ba fo aka kumakana ye kumakan min fo aka sahabaw ye kuma mina ajignani ananani saliye ka waka sana yelena ako العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أقول دانفرا من بسلامة أني كافرين ينوانشي أودي سالي نمو من يسالي بلاك وانكي كرا كافري موتل لتري 7 كاتي ألما كي كرا كافري والما كاتي ملكو ما كي كرا كافري walma ka ci dugu almami ma ke kara kafiri ayi sali farda duru koni no boray ka barala ka ke wati la ani ka ke rola alne man ika kafiriya fo ci ko wera la alay rebe sire ka kafiriya kadaka ala kra ko kisin nama bay ko sali debe islame ke islame sali blali debe ma bo islame ya kono nana kuma baden al-islamaw buna ramadin kakiti to bela jelembe ala bolo jiye nyana men kono ya lillahi kadaka buna ramadin femin be islame ode bayira islame kelengelen bela jelena ko odi islame ya yere do la odi islame ya karantite o kuma islame ma nga tulonga wala de noy ka sali ni de kama sabatira ala kira ka kuma kanna kisin ne ma baye kuma kami naya akasa aya fa ka sahabawi ako bara min kadi ala ye kateme bara bela jelenka o de ka salika awatila ani ka ka kerola o ya kelele ala saboyi nama ka kewatila o ya kele adama den saboyi ka bo ala saboyala nama ka kerola o ya kele adama den saboyi ka bo ala saboyala o kuma bara nyuma saraba ke choko de bulo asara chieni kana ba ke choko de bulo salama wa ayaw janto salila salama wa ay salimina no bulo flay salama akado ka fo salite joro fitinna ka dine kono salama sali bonya de kama ala ma sali jige ala kiram maduma ko lo ko kan sali bonya de kama ala kira layele ka weli spécialement katana e yoro la spécialement dan fe ma seyro minaka ko anye kata seli dama ye no ale alaka al arsh al azim ye kata seli dama ye maslamu ine bayra anna ka foniye mawo may ko seli ka bo ama dala ka fo ko islamiyya de ka bo ama dala ka fo ala de ka bo ama dala ka fo kene kan ta islamiyya kene kan ta masere o bela jelen da fa le matila aka kiti tobe ala bulu islamiyya akana kiyo ngesella seli te fendeni islamiyya kono inde kama udara madendo kuma kamme ubu yere nege ko islamiyya ay ngania de ko ngania ko aleba uluba do ulu ngania kai udine kai mo juguya tula mo asidia tula uteninga die yere nege kuma de ni yere nege kuma de no teninte ala nege ni kuma yi ni ngania kai ikan ngania nyumanya o sarabe ala bulo sara di chugo chamana no tsega bla sali nola mo min fana ngania main ngania jugudo ngabe sali o fana sarabe ala bulo o sara chugo la nga mami be sali wati la kayrola sigata la ala be seria o islamiyama islamo be seria o islamiyama ambare al-islamo alakira sallallahu alayhi wa sallam akasana yele kono nana ala ye kabako ko wara jumen kai
Seydina Jibril melekaw ka kuntigi o bilara alakira ɲɛ ka taa jahanama visiter n'a ye ka bila alakira ɲɛ ka taa aljana visiter n'a ye nka jahanama visiteli la ni alakira ye sallallahu alayhi wa sallam Seydina Jibril a ye kabakow yira alakira la jahanama kɔnɔ ka maaw yira alakira la jahanama kɔnɔ maaw minnu u bɛ ɲangata kɔnɔ dante ɲangata minnu juguya la o jamakulu dɔw kɛra mɔgɔ jumɛnw ye alakira kisi ni nɛɛma b'a ye a ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ jahanama kɔnɔna na jahanama tasuma bɛ k'u ɲangata cogo min a bɛ k'u ɲangata ten u kunkolo sɛmɛ bɛ ka tobi jahanama tasuma bolo u kunkolo sɛmɛ tobilen o tobili u kunkolo sɛmɛ kɔnɔ ji o koniman bɛ jigi u farikolo kan k'u golo bɛɛ gunnaki ka b'u kan ala b'u golo kɔrɔya tuguni k'u kunkolo sɛmɛ tuguni kalaya k'u kunkolo sɛmɛ tobi tugun k'u golo bɛɛ lajɛlen k'o bunnaki ka b'u kan olu b'o ɲangata de kɔnɔ kadanw bandon t'o la nɔgɔyali t'o la tuma min na alakira ye nin tigilamɔgɔw ye cɛ b'u la muso b'u la u bɛ nin ɲangata ba kɔnɔ jahanama kɔnɔna la alakira kisi nɛɛma b'a ye a ye Seydina Jibril ɲininka ko ni mɔgɔ minnu filɛ ninnu bɛ nin ɲangata ba min kɔnɔ ta jahanama kɔnɔ ko mun de ye nin lase u ma Seydina Jibril bɛ alakira jaabi alayhi salatu wassalam ko nin ye mɔgɔw de ye diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔna la u y'u ka seli kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye ka seli négliger u y'u mago b'u ka seli la olu tɛ seli ala sagoya la dɛ olu bɛ seli u yɛrɛ kun de sagoya la u tɛ seli a wagati u tɛ seli a kɛyɔrɔ la walima olu bɛ seli u b'a kɛ n'a ka d'u ye n'a man d'u ye u b'u pan kunna u bɛ dɔ kɛ u tɛ dɔ kɛ mɔgɔ minnu y'u ka seli négliger Seydina Jibril ko nin y'olu de ka ɲangata ye ala bolo jahanama kɔnɔna la minnu ma seli yɛrɛ minnu yɛrɛ ma kɛ seli yɛrɛ kɛbaga ye ala ma kuma olu ma ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi olu ta ɲɔgɔn ma nin b'a yira k'a fɔ silamɛ man kan ka tulon i ka seli la dɛ seli de ye silamɛya donda ye seli de ye silamɛya carte d'identité ye seli de ye dossier fɔlɔ ye dossier fɔlɔ min ni ala b'a dayɛlɛ alikiyama jɔ don ni kiti kɔfɛ ni kiti n'o de ye mɔgɔ min n'a fagara a fagara tiɲɛ kan wa walima a fagara nkalon kan ala bɛ kiti fɔlɔ min dossier dayɛlɛ alikiyama o de ye ni kiti ye ni tɛ fɛn denni ala bolo ni kiti bɔra ye fɛn min bɛ tali kɛ adamaden ka silamɛya la fɛn min bɛ tali kɛ adamaden ka bato la i ka baara ɲumanw bɛɛ la dossier fɔlɔ min bɛ lajɛ olu la o de ye sali ye ni sali ɲɛna o kuma i ka baara tɔ bɛɛ lajɛlen fana bɛ lajɛ i ka baara ɲuman tɔ bɛɛ bɛ lajɛ i ka sun bɛ lajɛ i ka sarakaw bɛ lajɛ i ka hijiw bɛ lajɛ ka da mun kan ka da kan visa sɔrɔla k'a fɔ k'olu bɛ se k'a lajɛ visa ye jumɛn ye sali ɲɛna sali lajɛra a yera k'a fɔ sali kɛra kɛ kuma a kɛra kɛyɔrɔw la a kɛra ka sarati bɛɛ lajɛlen dafa i ma sali seliji kɔ i ma seli i ma tulonkɛ seli wagati la i ma tulonkɛ seli sariya si la o lajɛra min kɛ k'a fɔ olu ka ɲi o kuma yamaruya dira mɛlɛkɛw ma ko k'i ka baara tɔ bɛɛ lajɛ k'olu ta en compte o de mana kɛ sa mɛlɛkɛw bɛ sun ta ka hijiw ta ka sarakaw ta k'i ka bangebaga labatow ta k'i ka baara ɲuman bɛɛ lajɛlen fana ta k'o bila i ka mijani kɔnɔna na olu bɛ da mun sanfɛ olu bɛ da seli de sanfɛ nka ni seli ma ɲɛ olu si tɛ lajɛ nin b'a yira an na silamɛw k'a fɔ seli tɛ tulonkɛ fɛn ye nin de kama seli bonya yɛrɛ ye yirali de kama ala ye alakira ta sallallahu alayhi wa sallam ka ta seli d'a ma
faka al-arshula sankaba wolonflaw olu fana sanfɛla la yɔrɔ la adamaden ma se yɔrɔ min na ka kɔn alakira ɲɛ wa adamaden tɛna se yɔrɔ min fana la fo ka taa buru fiyɛ. Mes chers frères en islam, mes chers sœurs en islam, ce vendredi nous rappelle une étape importante de la construction de notre religion, l'islam. Dans la 27e nuit du mois sacré de Rajab, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a entamé son ascension nocturne jusqu'au lieu où est installé le trône du Créateur suprême. Lors de cet événement historique sans précédent dans l'histoire de la prophétie, Dieu remettra solennellement au dernier de ses messagers les 5 prières qui devaient constituer le deuxième pilier de l'islam. Mais ce deuxième pilier de l'islam qu'est la prière est de loin le pilier le plus décisif, le plus important. Car, selon les dires du prophète, la différence qui existe entre un musulman et un non-musulman est la prière. Celui qui accomplit correctement la salat, la prière, à l'heure indiquée, au moment indiqué, aux endroits indiqués, est sans aucun doute considéré comme un musulman potentiel. Mais celui qui néglige la prière ou qui abandonne la prière est tout simplement sorti de l'islam. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre forme de procédure pour qu'un musulman quitte l'islam. Il n'y a pas d'autre forme de formalité pour qu'un musulman cesse d'être musulman. Il suffit qu'il abandonne les 5 prières. C'est là où vous comprenez aisément que la prière constitue l'épine dorsale de votre religion. La prière est la clé de voûte de notre religion. C'est à partir de la prière que nous devenons musulmans. C'est à partir de l'abandon de la prière que nous cessons de devenir musulmans. Et cela s'est fait voir dans la solennité dans laquelle Dieu a donné les 5 prières à son messager bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La prière lui a été donnée dans des circonstances solennelles, sans précédent dans l'histoire des prophètes. Dieu l'a invité spécialement auprès de lui, au-dessus des 7 cieux, dans la périphérie de son trône, pour lui remettre les 5 prières. Cette façon de donner un pilier parmi les 5 piliers de l'islam montre de toute évidence l'importance de ces piliers. Je vous invite à accomplir correctement la prière aux endroits recommandés par Dieu, au moment recommandé par Dieu. Je vous invite à mettre tous vos efforts dans l'accomplissement de la prière et à vivre dans la prière jusqu'au dernier instant de votre vie. N'abandonnez pas la prière. La prière est essentielle dans votre religion. Pour tout clore, le jour du jugement dernier, le premier dossier qui sera ouvert à la justice divine est le dossier de la vie, de l'âme.
l'âme qui a été enlevée dans la justice ou dans l'injustice, ces dossiers constituent les tout premiers dossiers sur la table de la justice divine. Après cela, le deuxième dossier est celui de la prière. Quand la prière est acceptée par Dieu, ceci constitue le quitus pour que tes autres œuvres soient prises en compte. Le pèlerinage, les aumônes, toutes les bienfaisances dans leur diversité et dans leur dimension seront en ce moment prises en compte. Mais quand la prière n'y est pas, quand le compte n'y est pas pour la prière, votre dossier est tout simplement fermé, à votre grand désespoir. Qu'Allah nous épargne cela, qu'Allah nous évite cela, qu'Allah nous donne la force de prier durant toute notre vie, aux lieux indiqués, aux moments indiqués, et dans l'humilité et dans la crainte d'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال
ننادي حين تختلط الحنايا. أرحنا بالصلاة أيا بلال، أرحنا بالصلاة